perusahaan multinasional. Kami benar-benar ingin mendorong satu digital transformasi di Indonesia ini dengan pasar negara yang berkembang, dengan pertumbuhan yang tinggi, dengan memanfaatkan keahlian dan kemitraan global untuk memberikan hasil lokal yang unggul. Nah, seperti Bapak Ibu lihat sekalian di layar, kami headquarter ada di London, pusat daripada PT Noventic ada di London dengan kurang lebih 30 tahun pengalaman di bidang IT. Kami beroperasi di kurang lebih 60 negara di dunia dengan jalinan hubungan vendor atau partner-partner prinsipal kurang lebih sekitar 100, dan sampai dengan sekarang kami mempunyai kurang lebih 80 ribu customer di seluruh dunia. Layanan kami juga 24/7. Kami juga bisa dibilang satu perusahaan IT yang terus berkembang, ya, yang mengikuti perkembangan zaman sekarang. Nah, di slide berikutnya itu kami ingin menunjukkan di mana posisi Noventic. Kami adalah penghubung, ya, antara solusi-solusi atau produk-produk yang dihasilkan dari vendor-vendor untuk bisa memberikan manfaat terhadap customer, khususnya di bidang IT. Jadi apa saja yang kami lakukan, mulai dari digitalisasi, penyediaan software, AI, machine learning yang sekarang ini merupakan trend topik, ya, untuk di Indonesia bahkan di negara-negara luar juga, cloud, sistem kerja hybrid, cyber security, dan lain sebagainya. Nah, Noventic sendiri selain sebagai leader daripada cyber security, kami juga adalah partner global daripada Microsoft, di mana kami sudah mempunyai 25 tahun kolaborasi dengan Microsoft. Kami mempunyai 600 lebih certified professional Microsoft. Kami juga sekian dari partner-partner global Microsoft yang bisa dibilang cukup mapan atau cukup ahli dalam memberikan solusi end-to-end, terutama produk Microsoft. Terus kemudian kami juga penyediaan licensing, tentunya kami juga mampu dan sangat siap untuk memberikan penyediaan licensing terhadap customer. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat, kami juga mendapatkan penghargaan daripada Microsoft untuk Microsoft Partner of the Year di beberapa negara. Nah, cakupan ruang lingkup yang kita kerjakan atau kita bisa sediakan yang terkait dengan Microsoft, seperti Bapak Ibu lihat di sini ada kurang lebih 6 cakupannya, mulai dari Azure, terus kemudian modernisasi dan security, dan terutama untuk hari ini kita akan bicara mengenai business application atau power platform yang nanti mungkin kami juga akan dibantu dari pihak Microsoft dengan Mbak Amel dan juga dari rekan-rekan kami yang lain dari Ayuni dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami ceritakan mengenai sekilas daripada Noventic. Dan mungkin untuk apabila ada pertanyaan ataupun ada keinginan tahuan Bapak Ibu sekalian mengenai produk-produk daripada Noventic, mungkin sehabis acara dari webinar ini bisa menghubungi kami, dan kami dengan senang hati untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Silakan, Bapak. Okay, I think let me just start it. Right, so hi everyone, good morning. So uh I'm Ayuni from Noventic. So actually I'm Malaysian. So if let's say you guys have questions, just throw away. For in Indonesian language I can understand, but I cannot converse Indonesians very well, but I can understand well. Right. So let's start with my topics today. It's just a very short topics for mine, which are collaboration with Microsoft Teams. I hope that you guys can hear me well. If like so you guys can hear me well, just click a reaction buttons and thumbs up, and then I can see.
Okay, everything good? Can I have some thumbs ups? Okay, great, great. Like I said, right? So for these sessions, right, I will do a quick introduction on how to collaborate, how to have a collaborative application in Microsoft Teams, right? So how you can bring your essential application tools and processes into the flows. So throughout these sessions, right? So starting from me as interaction, and then we go to the Amel, and then straight away to Tian to demo. So this is related for each of the topics, but I will do the introduction of it. Okay, so from here, right? So we have during the pandemic sessions, so hybrid work on nowadays will stay because some of us will be working from office, working from home, sometimes office, sometimes home. So here we have some research have like 87% of the people say that they would prefer to stay remotely at least half of the time. For example, you have 5 days in a week, so you want to have 3 days at home or 2 days at home, and the rest is an office. Because of another challenge is that 81% of the leaders are changing their workplace policies to offer the great flexibilities rather than just working from office, just working from home. So it will be flexible. Either it will be from home or from office. So with these, right? So this will increase at 8.5 times in the share of remote job posts in LinkedIn since start of the pandemic. So because of the world is evolved starting from the pandemic, so we are not also the employees is also looking for the employer that give the flexibility to the employees to working from home as well. So those kind of criteria might need to use as employee uh, to make sure that they have a work-life balance. So from here, right, by working from anywhere, introduce a new challenges. For sure, a lot of challenges when you're working from anywhere, where it's 252% will increase in weekly meeting times. Okay, so when you're working remotely, when you're working from home, right? So all the meetings will be done remotely through Microsoft Teams or through other meeting platforms, right? So in this, right, 43% of the workers say that they are do not feel included in the meetings. But how we need to cater these challenges. So um throughout Microsoft Teams, we can cater those challenges where we share in one platform we have the Teams applications that will help them feel included in the meeting. For example, of the applications when we do Teams meeting. For example, one of it is right. So I ask you guys to give me thumbs up so I can see the thumbs up, and then raise hand if let's say you want to ask any questions. And then we have a whiteboards, notes, other applications like Pools, and now is coming soon is Copilot, right? So and these, right, other challenges that have is increase the number of emails delivered. Okay, so the increase is very significant, which is a 40.6 billion email increase from February 2021 versus February 2020. So this is significant increase where you guys need to face when you do a remote work. But this is also a great things to share, right? So here Microsoft Teams is your go-to hub for hybrid collaborations, where it already consists of Meet, Chat, Call, Collaborate applications. So all of these already included in Microsoft Teams, right? So from this Microsoft collaboration apps, collaborative apps will connect everyone in flow of work. Even though you can get started fast with ready to use applications, the application is already have the built in the into the Microsoft Teams, or you can have
use application to support any business scenario, or you can even build or connect and custom applications. So those are on your hands. You can straight away test it out. If like say you are Microsoft user, if like say you are Microsoft Teams user, you can navigate straight away to the applications, and then you can see that's as a bunch of application there. So in here, right, I have a few scenarios. I have a few business scenarios that I would like to share with you guys on here, how we can use app to support any of business scenarios. Okay, so we have here on the business challenges that first automate a signature request and documents approval. So one of it, and also create and manage appointments, stay productive from anywhere, automate process and workflow, power data-driven decision making, reduce the load on the help desk, manage the entire sales pipeline, build company culture and boost engagement, support employee scaling and growth, and also achieve a business goal. But today I will bring only 3 of the topics. So let's go through of it. Okay, so automate processes and workflows. So I will give a very brief introduction, and then after this, Amelia will share with you more detail on the Power Automate, and then we show you the demonstration of Power Automate. So please stay tuned, right? So on this, right, how you can automate process and workflow with Power Automate. So this is already a recommended Teams application within Microsoft Teams, which is already included in Microsoft Teams, where you can have automate day-to-day tasks to free up time for strategic projects, right? You can generate approval workflows and alerts, right? So in here, you can use a Microsoft Teams. You can customize your own tasks and flows, right? And then we have another is create and manage a schedule and appointments, which is in Microsoft Teams. This one is already applications that you can use, which is you can use Shift, bookings, tasks. So it's just a matter of you just a few clicks and it's already done from your side. So from this, right, you can easily create and update a schedule from scratch in the Shift applications, right? So if like say you have your organization have a few shifts within the day, for example, is divided in a day, is divided into 3 shifts. So it straight away can use, even though from your mobile phones, you can straight away use your Shift applications. All right. And then free up manager time by enable the employees to view the upcoming shift. So on this shift, right? Okay, on this shift, you can straight away see who is when is the shift of that person. So you can either you can have the break, right? For example, you can see the upcoming shift, and then who else is scheduled for the day. They request a swap and pick up a new shift, and also request time off. So all of this is already done in the Shift application in Microsoft Teams, right? And then you can also create a calendars, assign staff, let employees and customers self-schedule appointment without ever leaving Microsoft Teams, right? So everything in here is already inside Microsoft Teams, where you just need to fully utilize, all right? And then the third one where I would like to share is build a company culture and also boost engagement, where this is using Aviva connections. If let's say you already have a Microsoft 365, it's included with your subscription, which is Aviva connections. But if let's say this is the first time to heard about Viva Connections, all right? So basically, Viva Connection is to encourage employees to contribute ideas and share views. That's one thing, that's right. But another thing in Viva Connections is when the whole organization want to share news or when to share any feed with the employees, any newest updates of the organizations, you can straight away
post in Viva Connections. And then Viva Connections might also be a shortcut of some of the applications. So the shortcut of application, for example, you have a certain applications that already available, even though the application is straight away. For example, you have a web link of um computer system, sorry, company systems, right? The link, for example, your HR link of the company. So you can straight away put inside the Viva Connections, and then within a few clicks, the employee can straight away search the link without open the web browser and then click a bookmark. So that will be a little bit troublesome for the employee. So with Viva Connection, you can customize your web portal, which is your company web portal. Please, even though to me or Farizal or any of your salesperson, so we can share you more about this, right? So I think that's only my slides. Okay, so I had just have a few slides, but I leave you guys with one of the Copilot video that might interest excite you guys. All right, so I hope that one will excite you on the Copilot. So if let's say you want to know more about Copilot, so make sure that so we have a prerequisite for the Copilot. On this, right? Unfortunately for the business basic and business premium license, you can enjoy the Copilot features using a Bing Chat Enterprise, use of Microsoft Bing Chat Enterprise. So if you use Bing, it's already available. All right. So you just open your Bing, and then you can see the Bing Chat Enterprise is available. Okay. So with that, right, I will wrap my sessions. I give back the floor to Tata. Terima kasih Kak Ayuni atas pemaparannya. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan dari Kak Amel. Silahkan Kak Amel. Ya, halo selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Amelia, selaku partner teknologi spesialis dari Microsoft Indonesia. Jadi untuk hari ini kita ada hubungannya dengan materi sebelumnya dari Power Automate, dan kita akan menjelaskan mengenai Power Apps di sini. Kalau boleh tahu dari sisi teman-teman atau dari sisi Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah sudah pernah ada yang menggunakan Power Apps? Boleh diangkat tangan, boleh dikasih jempolnya. Belum ada ya berarti ya? Oke, udah ada yang ngasih jempol berarti udah pernah ada yang pakai ya sebelumnya.
Kalau boleh tahu dari sisi yang sudah menggunakan Power Apps ini apakah digunakan untuk build aplikasi atau dari sisi aplikasi yang sudah dimodernisasi sebelumnya atau build dari awal ketika untuk menyelesaikan paper stack proses? Oke, nanti boleh diikuti chat ya. Oke, mungkin kita langsung aja. Jadi untuk pembahasan hari ini mengenai Power Apps, kita harus memahami terlebih dahulu why dengan Power Apps dan apa sih sebenarnya Power Apps ini. Jadi kalau dari sisi Power Apps itu sendiri sebenarnya adalah memiliki kemampuan untuk kita bisa membuat atau creation of application dengan atau tanpa code sama sekali. Jadi Power Apps ini bisa memudahkan teman-teman atau Bapak Ibu di sini yang hadir memang untuk berminat memanfaatkan Power Apps dari Microsoft yang memang sudah digunakan ataupun yang nanti akan dibeli, itu untuk bisa membuat aplikasi yang bermanfaat untuk misalnya untuk menggantikan premis atau menggantikan paper stack atau paper proses yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman. Oke, can we go next? Jadi apa itu sebenarnya Microsoft Power Platform? We get next. Dari Microsoft Power Platform sendiri sebenarnya adalah untuk application development. Untuk yang developer, this is very low code, dan untuk yang pro developer mungkin bisa menggunakan coding juga, karena ini merupakan salah satu platform pembuatan aplikasi yang instan untuk ukuran user atau untuk ukuran yang salah satunya mungkin administrator yang tidak bisa atau belum mahir dalam membuat aplikasi bisa menggunakan Power Apps, karena di dalam Power Apps itu sendiri sudah terdapat template salah satunya dan juga beberapa mungkin yang bisa dijadikan guidance di dalam aplikasi Power Apps itu sendiri. Power Apps itu juga tidak luput atau tidak jauh hubungannya dengan Power Automate. Karena Power Apps ini adalah sesuatu apps yang memang harus ada flow atau harus ada logiknya. Logiknya untuk bisa menjalankan aplikasi tersebut kita menggunakan Power Automate. Power Automate ini sebagai hub untuk melakukan koneksi terhadap beberapa resource lainnya yang ada di Microsoft 365 ataupun yang di non Microsoft 365. Sebagai contoh, aplikasi builder-nya ini bisa menggunakan Power Apps aplikasinya bisa menggunakan Power Apps, dan untuk database-nya bisa menggunakan seperti contohnya mungkin Microsoft Dataverse atau bisa juga menggunakan SQL Server Database atau yang sudah ada di Microsoft 365 yaitu SharePoint Online. Next. Oke, untuk Microsoft Power Apps sendiri ini this is very simple, karena yang perlu kita lakukan adalah ketika kita sudah memiliki salah satu contohnya adalah Business Premium License, kita sudah dilengkapi dengan namanya Power Apps untuk kita bisa bangun aplikasi kita sendiri. Di sisi Power Apps ini kita bisa ada guidance-nya di sana untuk get started fast gitu kan, dengan beberapa template nanti akan saya demokan, dan juga ada beberapa guidance yang bisa di-learning dari Microsoft Guide Learning untuk bisa melakukan atau membuat Microsoft Power Apps as a starter. Untuk professional coding experience itu juga tidak diperlukan professional coding experience, karena sebagai user biasa pun yang tidak memiliki kemampuan atau mungkin sangat minim kemampuan di sisi coding itu juga bisa melakukan atau membuat aplikasi dengan menggunakan Power Apps. Lalu Power Apps sendiri bisa disimpan dan di-manage secara datanya itu menggunakan baik menggunakan database yang dimiliki Bapak Ibu ataupun bisa memiliki SharePoint atau dari platform database yang ada di Azure atau Microsoft 365. Power Apps sendiri seamlessly integrate dengan Microsoft Tools yang lainnya dengan dihubungkan dari Power Automate yang sudah dijelaskan Ibu Ayuni sebelumnya. Oke, next. Jadi kenapa dengan Power Apps? Next. Karena dengan Power Apps kita bisa integrate business operation dengan menggunakan single centralized platform.
Jadi sebagai contoh, kalau kita memiliki berbagai macam aplikasi dengan berbagai macam platform kita bangun aplikasi tersebut, dan kemungkinan hanya untuk bisa diintegrasikan satu sama lain itu tidak begitu mudah karena memang dari sisi aplikasi masing-masing mempunyai sistemasi atau mempunyai sistem integratornya, sistem yang bisa mengintegrasikan dirinya sendiri. Dengan menggunakan Microsoft Power Platform, kita bisa jauh lebih mudah untuk bisa mengintegrasikan dengan aplikasi apapun dengan menggunakan workflow yang ada di dalam Power Automate. Lalu akses data dari mana saja in real time. Sudah kita bisa melakukan akses data dari mana saja in real time juga dari sisi data kita sudah di-secure melalui policy atau menggunakan security features yang ada di dalam Microsoft 365 Business Premium. Nah, ini yang paling menarik, digitize paper-based system. Dari tadi kita membicarakan mengenai kita digitalisasi, yang tadinya mungkin paper stack itu berubah menjadi digitalisasi. Di mana misalnya kalau hanya untuk pengajuan cuti harus mengisi formnya di kertas ditandatangani oleh atasan, itu kita juga bisa menggunakan Power Apps sistem untuk bisa kita bikin leave request tersebut supaya leave request tersebut bisa di-approve atau bisa dilihat oleh manajernya karena dia akan langsung nge-push baik email ataupun lewat term komunikasi yang ada di Microsoft 365 lainnya. Lalu create application with a trusted brand. Jadi dengan menggunakan Microsoft Power Apps, kita bisa membuat aplikasi itu yang memang based on stack-nya dari sisi Microsoft 365 yaitu Power Apps. Sehingga dia punya branding sendiri dan kita juga bisa integrasikan aplikasi-aplikasi tersebut dengan aplikasi-aplikasi non Microsoft lainnya. Next. Untuk Power Apps sendiri, since Power Apps ini adalah platform low code approach to building apps, ini sangat mudah sekali untuk kita buat gitu kan. Kita bisa membuat build standalone web dengan tampilan mobile apps ataupun customize menggunakan tablet ataupun PC seperti itu. Dari sisi koneksinya juga dari sisi Power Apps itu bisa connect ke lebih dari 900 pre-built connector. Nanti kita akan lihat apa aja connect-nya. Dan sekarang di-infuse dengan AI intelligent untuk nanti yang ada Microsoft 365 Copilot-nya seperti itu, kita bisa membuat aplikasi based on AI intelligent di dalam itu sendiri. Di-secure juga dengan provide IT guardrails with enterprise grade governance and security controls, di mana dari sisi Power Apps sendiri, setiap aplikasi yang kita produce, itu kita bisa mengintegrasikan dengan security existing atau security yang di-provide oleh Microsoft Business Premium. Pro Developer Extensibility enables with no limits. Jadi untuk dari sisi Pro Developer mungkin akan lebih senang karena memang dari sisi platform aplikasinya hanya tinggal drag and drop saja pembuatannya. Next. Common business scenario yang sering sekali kita temukan dan sudah sering kali kita implementasikan ke beberapa customer melalui partner-partner kami adalah salah satunya inventory management. Lalu ada sales marketing dan human resource, salah satunya adalah untuk leave request, terus absensi, itu adalah bentuk-bentuk dari human resource business scenario yang kita bikin melalui Power Apps. Lalu ada financial management untuk budget management, track expenses, manage invoices and payment ya. Kita tentunya sering sebagai karyawan mungkin melakukan business trip dan lain-lain. Nah, salah satunya financial management business scenario ini juga mampu untuk membuat kayak seperti travel request atau travel application request dengan menggunakan Power Apps. Lalu ada supply chain management juga, di mana di sini kita bisa buat seperti manage suppliers, track supplier performance, dan automate procurement process. Semua ini kita bisa build business scenario, 5 business scenario dan bahkan lebih dari 5 business scenario seperti ini untuk kita build di on top of Power Apps. Kalau ada pertanyaan silakan diikuti dalam chat terlebih dahulu ya. Next. Oke, dari sisi healthcare kita memiliki salah satunya skenario yang sudah kita implementasikan di salah satu rumah sakit di ADH Clinic waktu itu. Jadi ADH Clinic ini adalah salah satu klinik yang ditunjuk saat itu oleh pemerintahan untuk bisa melakukan
tes COVID dan lain sebagainya, dan juga melakukan perawatan terhadap pasien COVID. Nah, mereka saat ini sebelumnya kewalahan karena memang ADH klinik ini tidak memiliki sistem yang bisa waktu itu untuk mengenerate atau untuk input data pasien, di mana karena waktu itu tantangannya saat COVID-19 itu kan tidak boleh kontak. Ya, jadi tidak boleh kontak, tidak boleh berdekatan selama beberapa meter gitu kan. Sehingga yang perlu mereka lakukan adalah membuat aplikasi dengan menggunakan Power Apps gitu kan untuk daftar, lalu untuk create pasien historical, seperti itu hasil-hasil lab dan lain sebagainya dengan menggunakan Power Apps untuk bisa berkolaborasi dengan dokter dan suster lainnya. Challenge-nya adalah dari sisi mereka day to day prosesnya karena tadinya paper yang tadi saya bilang mereka harus lakukan fisik dan lain sebagainya menggunakan manual dan cost communication sehingga ini yang tidak memungkinkan saat terjadi COVID. Solusinya dari sisi Microsoft dengan partner saat itu approaching mereka untuk bisa melakukan update workstream ke digital proses seperti itu. Dan ini sangat user friendly secara data source. Next. Salah satunya juga ada dari sisi construction itu adalah Kelly Roofing. Dari Kelly Roofing ini sendiri adalah sebenarnya family owned business ya. Karena saat itu challenge-nya adalah di sisi information management project itu it's not accessible on the go. Artinya adalah dari sisi manajemen proyek ini harus diakses secara manual dan mereka datang ke kantor dan lain sebagainya seperti itu sehingga mereka tidak punya remotely access. Dan solusinya saat itu Microsoft dengan partner memanfaatkan Power Apps ini untuk create mobile friendly application yang encourage employee-nya mereka itu untuk lakukan update project information secara on-site di sisi di project-nya, di lokasi project dengan menggunakan mobile application yang ada di Power Apps. Oke, next. Oke, mungkin sebelum kita selesaikan mengenai Power Platform ini, can I share my screen regarding to the Power Apps that I will demo a bit. It only takes 5 minutes. Oke. Ada yang bisa lihat screen saya? Kalau udah ada yang bisa lihat screen saya, boleh dikasih jempolnya ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu, ini adalah tampilan Power Apps dari teman-teman semua. Kita mau kasih tahu bahwa tampilan Power Apps adalah seperti ini. Jadi ketika kita membuat create pertama kali, kita itu tidak langsung harus bagaimana caranya kita membuat aplikasi. Kita juga bisa ngambil dari template yang sudah ada. Contoh seperti budget tracker, fundraiser, innovation challenge, asset checkout seperti itu. Sebagai contoh, saya membuat kemarin itu saya membuat aplikasi mengenai leave request. Oke, sebentar. Kita akan coba untuk create saja langsung dari sini. Kita membuat leave request application. Out of office. Oke, kita coba untuk create leave request di sini. Kita bisa membuat formatnya dari tablet atau phone, sehingga user penggunanya itu bisa melihat atau bisa membuka aplikasinya dengan melalui handphone atau dengan melalui tablet. Kita bisa pilih dari sisi platform penampilannya akan seperti apa. Ya, apabila kita membuka leave request itu dari handphone sebagai contohnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya untuk leave request application. Misalnya kita bisa login as an employee atau login as a manager. Tentunya di sini error karena memang saya belum menentukan siapa manajernya, lalu siapa karyawan under manager tersebut. Ini yang harus
parameter-parameter yang harus di-create. Nah, ini merupakan salah satu tampilannya. Lalu bagaimana kalau kita buat, seperti apa sih kita kalau mau membuat aplikasi tersebut? Contoh kita membuat aplikasinya dengan menggunakan yang tablet version. Jadi akan melakukan scanning terhadap user yang ada di 365-nya dulu, dan dia akan minta untuk minta di-allow connection-nya terhadap si Power Apps yang mau menggunakan data di dalam Microsoft 365. Oke, ini adalah salah satu contohnya aplikasinya. Jadi ini benar-benar less atau low code sama sekali. Jadi ini kalau kita lihat di sini seperti home screen, itu kan kita tinggal lakukan drag and drop button, lalu mungkin kita akan sediakan sedikit coding di sini. Seperti itu kan, untuk codingnya seperti apa dari masing-masing button, itu kita bisa lihat di sini. Kan. Lalu bagaimana kalau misalnya ini kita play, tampilannya akan seperti ini. Seperti contoh, kita melakukan kita mau cek lift request kita, lift balance kita, company holidays ada berapa dalam setahun, seperti itu. About di sini ada mengenai keterangan masing-masing lift request. Itu kita bisa membuat aplikasi sesimpel itu atau semudah itu dengan menggunakan Power Apps. Oke, mungkin sedikit berikut sedikit dari beberapa demo yang bisa saya lakukan. Nah, ini mungkin ada satu lagi demo yang mau saya lakukan berkaitan mengenai Copilot yang tadi sebelumnya sudah di-play videonya oleh Ibu Ayuni seperti itu. Jadi dari dalam Microsoft ketika Bapak Ibu sudah menggunakan Copilot, nantinya kita juga bisa membuat aplikasi kita sendiri hanya dengan satu perintah. Kita meminta dia untuk membuatkan aplikasi simple application gitu kan mengenai sales management application seperti itu. Nah, dia akan mengenerate aplikasi yang diperlukan dan dia sudah berikut dengan codingnya di dalam gitu kan. Contoh seperti ini. Lalu kita coba create app-nya. Selain less atau selain daripada low code, ketika Bapak Ibu nanti menggunakan Copilot juga bisa memerintahkan Copilot tersebut untuk bisa buat baseline dari aplikasi yang mau Bapak Ibu buat di dalam Microsoft 365 Power Apps. Ini sebagai contoh aplikasinya. Tunggu sebentar sampai dia sudah jadi, karena memang ini membutuhkan waktu untuk dia bisa create seperti ini. IDs-nya dia sudah dapat, dan secara aplikasi dia dia sudah bisa melakukan generation application dari sini. Ini sebagai contoh. Lalu coba kalau kita play seperti apa? Nah, di sini kalau seperti ini caranya berarti kan sudah ada baseline atau base application-nya, sehingga ketika kita membuat misalnya input baru data, quantity-nya misalnya 10, seperti itu, dia akan langsung di-save dan lain sebagainya. Save. Lalu kita simpan, dia akan menyimpan di dalam data yang ada di dalam Power Apps itu sendiri. Ini merupakan sebagai salah satu contohnya kalau kita buat dari sisi application browser. Lalu bagaimana kalau misalnya dari iPhone, misalnya iPhone mana? iPhone 12, 13, 14, atau bahkan SE second gen yang lama. Ini akan seperti ini contohnya. Lalu bagaimana dengan yang tablet? Misalnya kita menggunakan tablet lain-lain. Ini akan seperti ini tampilannya dari tablet, dan tampilan dari sisi handphone juga berbeda, tampilan dari sisi browser juga berbeda. Oke, baik. Thank you semuanya. Thank you for the time. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Power Apps. Apabila ada pertanyaan, silakan di-put di dalam chat. I will give this back to you, Tata. Thank you.
Terima kasih banyak Kak Amel atas pemaparan tentang Microsoft Power Apps. Sekarang kita tahu ya, kalau membuat aplikasi itu sekarang tidak sesusah dahulu ya, karena semuanya berkat Microsoft Power Apps. Nah, selanjutnya kita akan ada demo Microsoft Power Apps oleh Tin. Please welcome Tin. Greetings, everyone. My name is Thiên Nguyen, and I am a cloud developer from Noventic, Vietnam. I am glad to be a part of this session to share with you the exciting features of the Microsoft Teams, as well as the Power Automate. So let's get started. And let me share my screen right here. All right. So, as many of you may not know, the Microsoft Teams application is not just about sending messages or scheduling meetings, and it can also be a master application with features that you may have never heard of, with many mini apps from the Microsoft and even from the third-party providers, which are kept under the app session for you to explore and utilize to improve your working performance. So this is the app session, and you can see there's a lot of services from different providers, but I want to highlight that there is a built-in app that make approval process simpler, as well as visualize every step during the approval process to have keep track of the progress of each ongoing request. And it can be found under the app section. Let me show you. We can go to the search and we can type in approval. And you can see here is the approval app from Microsoft, and let's open it. When you open the app, it can also be pinned on your sidebar to access it easier. So you can see the interface is quite easy to understand, and there are requests that had been made before, like 2 of those. So they show you everything you need to know about approval requests and what is the name of the request, who created it, and who will be the approver. And let's create a new approval request, and the request type, I will set it to be a basic request. So you can see from the template, it is quite similar to when you are composing an email, and there's the title, a recipient, and also it is also the approver, and some additional elements that you can fill in to fit your requirement. Let me put in here the team approval demo as the title. And sorry, for today I will be using 2 accounts to demonstrate to you. So the first one will be this approval demo account, and the second one will be this admin account. And so with that said, I will put in here the admin account as the approver. So you can also change the priority of the request. You can add additional items, files of attachment to the request, but I will leave it there and set out my request. So after sending the approval, the request will appear here in the activity tab, which indicate the status of the approval from who to who. So I will approve the request and wait for the result. So yeah, you can see that when I approve the request, it also sends me another notification under the activity tab to indicate that the final status of the approval is approved, and it will be sent to both the approver as well as the requester here.
So if you also notice, there is a column named source, which will tell you where the approval request came from. So I also want to introduce you to the Microsoft List application. The app will allow you to create, share, and check your data. It also offers an approval process within itself. To understand how it will benefit you, Microsoft created some templates, and I will show you the one with the built-in approval feature. So from the approval account, I will go to the office.com portal. In order to access the Microsoft list, you can go to the waffle button right here. You can see the list is already there, but some of you may not see it. So the other way is go to click on the Explore all your apps, and you scroll down. Under the Productivity tab, it is the Microsoft list. I will access it and create a new list. And you can see there are templates from Microsoft which are pre-created for you to use. And the one, as I mentioned before, is the travel request with approval. You can see the main feature is the approval column integrated with approvals in Microsoft Teams. So it will use the Microsoft Teams as the approval to transfer to the other accounts. And let's start creating that the list. Okay, this is the interface of the list. You can see that there is a chip title, the reason for travel request, the destination, etc. So in order to show you how it works, I will need to input some mock data first. So my chip title would be a trip to Jakarta. And my reason to travel gonna be my business trip. The requester is the approval. So I will put in my account here, approval. Here. So the destination also be Jakarta. Yep. The start date will be tomorrow. Is that okay? And the end date will be by the end of the next week. Is on the Friday. So the travel duration is the cell read only, so we don't need to put that in. The airline, there is some airlines that I can pick on, and I will choose one randomly. So the estimated airfare, I don't know about that, so I just randomly put in $500. Hotel, I would decide it later, so I put in to be decided. The hotel cost also like that, but I think it is around 150. That's all. I have filled everything I can, so I will exit the grid view, and you can see that the blanks are already filled, like approval status or the travel duration, which is 8 days. All right, so you can see that it is not submitted now, but when I click on that, or you can click on the record and you can click on request approval, you can see this is the trip title and it requires an approval. So I will put in the admin account here, and I submit the account, the request. So I will have to wait for it to create a request for me. As you can see, it is already created. So I will go back to the admin account. And here you can see there's another approval request, which is my request. And I can either approve or reject it, or I can also reassign to another person in charge, but I will also approve it. Okay, you can see that the status was changed from the requested to approved. And also from the approved status is changed from not submitted to requested. And also now it is approved. Okay. So this is the capability of the list, but as you can see,
the list is quite limited with only one option to send the approval, but we can improve it to handle the different situations, such as sending to another approver of your choice within that record, or improve the current workflow by just integrating the use of the Power Automate into the list. And to achieve that, we can start by creating a new flow from the Power Automate page. And it is similar to the how to access to the Microsoft list. We can go to the Office portal. We can, under the Explore by category, we can select the utility tabs, and there's the Power Automate. I'll select it, and it will bring me to the main page of the Power Automate. And in here, I have created a flow, which is the travel approval bot flow. And to use this flow, to save time, I have also created another list just to demonstrate to you. Let me switch to that list. So this is my travel request list that I pre-created. And as you can see, it is quite similar to the previous one, but I also create another 2 columns, which is the secondary approval or the action. And the action is essentially just a button to when I click on, it will send out a request to activate the Power Automate flow. Here you can see it is the travel approval bot flow, and I go back on the flow and show you what it will done for you. Here you can see when I created the flow, I choose to, I will ask it to listen to my action, which is the action to when I click on the run flow button. So when I add in the site address, which is this site address, and also the list name. And when after the button is clicked, it will get the ID of the selected column row, and it also get the profile of the secondary approval. Why does it need to get the user profile? I use that to achieve the approval option to start and wait the approval and send out the approval for that secondary approval. So let me show you how it works. Right now, I will run the flow. Yes, the flow is run. So I will go back, and in here we will see the run history. You see it is failed. Let's check why it is failed. I think it is some kind of error between the API from the list to the Power Automate. So let's send it again. Yep, it is an error from the permission. Okay, it should be good now. I will run the flow and see if it fixes itself. Okay, another error. It is also an error between the API, so let's send it again. Yep. It should be okay now. Oh no. So it is still the problem from the list. Yep, I saw the error, and let's see if it's fixed already.
Okay. I will have to renew the connections. Yep, it is still the error from the API, and I don't know why it is happening now. So let's try for the last time, and if it doesn't work, we will move to the next session. Yeah, it is still the error. So let me try to send the request from the admin account. Okay, it is running now. Sorry for the interruption because this is the error from the Microsoft side, so I can do anything. But you can see that it has already put in an approval for us. And when we check on that, on the list, you will see this is the approval. And I will select to approve it. And I will send out the request notification as well, just like before. And with that, the list is now having much more potential to handle any situation that you can think of. But what if I tell you there are more from Power Automate that can be explored and applied to your current workflow to improve your efficiency? So as you know, as you now understand that what is Power Automate and how it works, I will show you the capabilities of the Power Automate. It can handle not only the Microsoft services, but it can also take in the third-party services using the APIs to communicate. You can modify a record from your SQL database by using just one click from the Cloud SQL Flow, or you can make changes to other services hourly, weekly, or even yearly by using the Cloud Automated Flow. So I will show you another flow, which I also created right here. It is the two-level approval. So I would and I show you how it would work to for better understanding. Okay, so the scenario here is that I need to change my laptop to a newer model because my current laptop does not have enough power for my work. But in order for it to be approved, I will have to make a request to my manager. And if my manager decided to approve for my request, the request will be sent out for the manager of my manager. So if the manager of my manager decided that I should have a new laptop, then I can have the new laptop. So it sounds very complicated, right? Let's go into the detail and I will explain to you step by step. For the demo reason, so I will choose to run this flow by hand. There is no trigger option. And when the flow is run, it will send out an approval to my manager, which is the approver. And if the approver decide to say yes or no,
whichever is his decision. If he say no, there is an email will be sent out to me to notify me about the decision. And if my manager decided to say yes, it will also send another approval option to his manager, which is the admin account. And same as before, the admin can decide to whether accept my request or decline it, and it will send out the email based on the decision. So let's run it. In here, you can see there is a run button. I will choose to run it, and I will run the flow, and it is already running right now. Click on that, and you can see that it is starting for an approval to the approval account, which is right here. You can see this is the request to change my laptop. This is the detail, and I will click approve to see what will happen. So this is approved. We will go back to the flow, and you see it is already done. It moves to the next step, which is the condition. Because I said that I can have my new laptop, so the no branch will be ignored, and it will start another approval process to this account, which is around, right here. There's another approve option. The detail is just like before, and I will approve it. When the approval is done, we can see that it would send me an email based on the decision. And I will show you that the email is already sent here to my account. My request is like the body of the input of the Outlook services. Okay. So that is how it can be done only using Power Automate. And as I mentioned, there are many ways to integrate Power Automate into other services inside or outside Power Platform, including Power Apps, Power BI, from replacing repetitive tasks to creating complicated approval flow using Power Automate. Power Automate will always have your back. That is everything I have today. Please feel free to ask any question in the Q&A session, and we will try to answer all of it. Thank you. Thank you, Tin, for showing us the demonstration of Power Apps. It was incredibly insightful and valuable. Baik, sesi selanjutnya, saya akan memanggil kembali Pak Rizal yang akan memberikan penawaran menarik untuk kita semua. Silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih Tata. Oke. Oke, terima kasih untuk waktunya Tata. Ya mungkin karena ini waktunya sudah lewat daripada 8 menit, kami mohon kesabaran dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan penjelasan mengenai Power Automate. Nah, kali ini adalah bagian daripada penawaran yang bisa kita tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian apabila Bapak Ibu bergabung istilahnya under the umbrella dari Noventic. Next. Oke, kami mengadakan penawaran bagi Bapak
Ibu sekalian yang berminat untuk membeli license daripada Microsoft 365 Business Premium, kami ada diskon 18% untuk pembelian Microsoft 365 Business Premium untuk pertama kali. Dan ini promo ini berlaku sampai dengan 15 Januari. Berikut juga untuk keluarga daripada Enterprise Edition, di mana apabila pengguna sebelumnya daripada Business Premium dan dia akan meningkatkan untuk menjadi Enterprise, kami ada promo 20% diskon sampai dengan 31 Desember. Nah, Noventic sendiri Noventic sendiri mengeluarkan untuk Noventic Subscription Services, di mana dari Noventic Subscription Services ini punya beberapa fitur yang tentunya akan membantu Bapak Ibu sendiri di dalam melakukan beberapa hal, seperti yang terlihat fitur-fiturnya 24 jam akses ke manajemen pelanggan, lisensi uji coba gratis, penetapan harga berdasarkan pemakaian per jam dan harian, analisa laporan pengeluaran dan pengingat otomatis dan pemberitahuan langganan. Dan untuk mengetahui mengenai Noventic Subscription Services ini, Bapak Ibu dapat menanyakan kepada kami sebagai tim sales daripada Noventic mengenai syarat dan kondisi untuk Noventic Subscription Services ini. Ini kalau diputar bisa ya kayaknya ya Tata ya. Oke, itu adalah dari Noventic Subscription Service, dan yang terakhir pada kami adalah penawaran terhadap onboarding daripada customer baru. Seperti yang bisa terlihat di sini, kami punya beberapa layanan seperti pengenalan Microsoft 365, aplikasi low code yang tadi sudah banyak dijelaskan daripada Amel, Ayuni, dan dari tim dari Tian, dan juga untuk ada layanan keamanan Microsoft. Ini mungkin lebih kepada konsultasi dan istilahnya assessment yang kita bisa lakukan terhadap kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian, intranet modern, dan lebih ada satu penawaran yang menarik lagi adalah untuk membangun chatbot berdasarkan Azure OpenAI. Di sini kita bisa berikan tentunya dengan beberapa syarat dan kondisi tertentu. Penawaran kami ini mungkin yang sekarang kami jelaskan cepat ya dalam artian highlight mengingat waktu yang diberikan cukup terbatas. Akan tetapi apabila Bapak dan Ibu menginginkan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai penawaran-penawaran kami ataupun product knowledge daripada Microsoft, feel free untuk menghubungi kami, dan mungkin nanti kami juga akan
memberikan waktu atau sesi khusus kepada Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai penawaran ataupun produk Microsoft yang lain. Saya rasa begitu dulu dari pihak kami. Saya kembalikan pada Tata. Ya, terima kasih kepada Pak Rizal atas penawaran yang sangat menarik. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sesi ini teman-teman boleh open mic atau tulis di kolom chat untuk bertanya pada narasumber kita. Silakan. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya ke dalam webinar kali ini. Jika teman-teman ingin meminta PPT, slide yang kita pakai untuk webinar, atau ingin konsultasi dengan kita, atau ingin meminta sesi rekaman, boleh banget scan QR code yang ada di layar ini, kemudian beri kami feedback, dan kami akan menghubungi teman-teman secepat mungkin. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Semoga webinar kali ini menambah pengetahuan teman-teman semua. Saya Tahira, mewakili Noventic Indonesia, pamit undur diri. Thank you for joining. Have a great day. Bye-bye. Thank you, everyone.